घोरकष्टोद्धारण स्तोत्रम्। श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव, श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव। भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते, घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं, त्राता योगक्षेमकृत्सद्गुरुस्त्वं। त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते, घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं, भीतिं क्लेशं तं हराशु त्वदन्यम्। त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुते, घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता, तत्तो देव त्वं शरणोकहर्ता। कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते, घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। धर्मे प्रीतिं सन्मति देवभक्तिं, सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं। भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते, घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं, प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत्। इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित घोरकष्टोद्धारण स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव, श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव। भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते, घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं, त्राता योगक्षेमकृत्सद्गुरुस्त्वं। त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते, घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं, भीतिं क्लेशं तं हराशु त्वदन्यम्। त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुते, घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता, तत्तो देव त्वं शरणोकहर्ता। कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते, घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। धर्मे प्रीतिं सन्मति देवभक्तिं, सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं। भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते, घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं, प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत्। इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित घोरकष्टोद्धारण स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव, श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव। भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते, घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं, त्राता योगक्षेमकृत्सद्गुरुस्त्वं। त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते, घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं, भीतिं क्लेशं तं हराशु त्वदन्यम्। त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुते, घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते।
नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देव त्वं शरणोकहर्ता कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मति देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित गौरकष्टोद्धारस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते त्वं न माता त्वं पितादिपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देव त्वं शरणोकहर्ता कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मति देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित गौरकष्टोद्धारस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते त्वं न माता त्वं पितादिपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देव त्वं शरणोकहर्ता कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मति देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित गौरकष्टोद्धारस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते
घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते। त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं, त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं। त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते, घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते। पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं, भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं। त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुते, घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते। नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता, तत्तो देव त्वं शरणोपहर्ता। कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते, घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते। धर्मे प्रीतिं सन्मति देवभक्तिं, सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं। भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते, घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते। श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं, प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत्। इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित गौरकष्टोद्धारण स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव, श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव। भावग्राह्य क्लेशहारिं सुकीर्ते, घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते। त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं, त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं। त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते, घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते। पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं, भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं। त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुते, घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते। नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता, तत्तो देव त्वं शरणोपहर्ता। कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते, घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते। धर्मे प्रीतिं सन्मति देवभक्तिं, सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं। भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते, घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते। श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं, प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत्। इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित गौरकष्टोद्धारण स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव, श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव। भावग्राह्य क्लेशहारिं सुकीर्ते, घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते। त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं, त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं। त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते, घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते। पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं, भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं। त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुते, घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते। नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता, तत्तो देव त्वं शरणोपहर्ता। कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते, घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते।
सद्गुरुरात्मन्तरात्मा नमस्ते। धर्मे प्रीतिं सन्मति देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरात्मा नमस्ते। श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित घोरकष्टोद्धारण स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव। भावग्राह्य क्लेशहारिं सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते। त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं। त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते। पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं। त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते। नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देव त्वं शरणोकहर्ता। कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते। धर्मे प्रीतिं सन्मति देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते। श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित घोरकष्टोद्धारण स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव। भावग्राह्य क्लेशहारिं सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते। त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं। त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते। पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं। त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते। नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देव त्वं शरणोकहर्ता। कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते। धर्मे प्रीतिं सन्मति देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते। श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित घोरकष्टोद्धारण स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव। भावग्राह्य क्लेशहारिं सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते। त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं।
कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देवत्वं शरणोकहर्ता कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मति देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित गौरकष्टोद्धारण स्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिं सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देवत्वं शरणोकहर्ता कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मति देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित गौरकष्टोद्धारण स्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिं सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देवत्वं शरणोकहर्ता कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मति देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं
प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित गौरकष्टोद्धार स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव। भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं। त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं। त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देव त्वं शरणोकहर्ता। कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। धर्मे प्रीतिं सन्मति देव भक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं। भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित गौरकष्टोद्धार स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव। भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं। त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं। त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देव त्वं शरणोकहर्ता। कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। धर्मे प्रीतिं सन्मति देव भक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं। भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित गौरकष्टोद्धार स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव। भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं। त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं।
त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देवत्वं शरणोकहर्ता कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मति देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित गौरकष्टोद्धारण स्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिं सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देवत्वं शरणोकहर्ता कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मति देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित गौरकष्टोद्धारण स्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिं सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देवत्वं शरणोकहर्ता कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मति देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित गौरकष्टोद्धारण स्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव
श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत्सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देव त्वं शरणोकहर्ता कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मति देव भक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित गौरकष्टोद्धारस्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत्सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देव त्वं शरणोकहर्ता कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मति देव भक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित गौरकष्टोद्धारस्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत्सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता
तत्तो देव त्वं शरणोपहर्ता कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मति देव भक्तिं सत्संगाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते श्लोक पंचकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित गौरकष्टोद्धारस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत्सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देव त्वं शरणोपहर्ता कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मति देव भक्तिं सत्संगाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते श्लोक पंचकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित गौरकष्टोद्धारस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत्सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देव त्वं शरणोपहर्ता कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मति देव भक्तिं सत्संगाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते श्लोक पंचकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित गौरकष्टोद्धारस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा
त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत्सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देव त्वं शरणोकहर्ता कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मति देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित घोरकष्टोद्धारस्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिं सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत्सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देव त्वं शरणोकहर्ता कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मति देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित घोरकष्टोद्धारस्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिं सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत्सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देव त्वं शरणोकहर्ता कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मति देवभक्तिं सत्स
सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते। श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित घोरकष्टोद्धारस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव। भावग्राह्य क्लेशहारिं सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते। त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं। त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते। पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं। त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते। नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देव त्वं शरणोपहर्ता। कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते। धर्मे प्रीतिं सन्मति देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते। श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित घोरकष्टोद्धारस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव। भावग्राह्य क्लेशहारिं सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते। त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं। त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते। पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं। त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते। नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देव त्वं शरणोपहर्ता। कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते। धर्मे प्रीतिं सन्मति देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते। श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित घोरकष्टोद्धारस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव। भावग्राह्य क्लेशहारिं सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते। त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं। त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात्
कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देव त्वं शरणोकहर्ता कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मति देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित घोरकष्टोद्धारण स्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिं सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देव त्वं शरणोकहर्ता कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मति देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित घोरकष्टोद्धारण स्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिं सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देव त्वं शरणोकहर्ता कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मति देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं
प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित घोरकष्टोद्धारण स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव। भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं। त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं। त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देव त्वं शरणोकहर्ता। पूर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। धर्मे प्रीतिं सन्मति देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं। भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित घोरकष्टोद्धारण स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव। भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं। त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं। त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देव त्वं शरणोकहर्ता। पूर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। धर्मे प्रीतिं सन्मति देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं। भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित घोरकष्टोद्धारण स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव। भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं। त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं।
त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देवत्वं शरणोपहर्ता कुर्वा त्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मति देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित गौरकष्टोद्धारण स्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देवत्वं शरणोपहर्ता कुर्वा त्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मति देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित गौरकष्टोद्धारण स्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देवत्वं शरणोपहर्ता कुर्वा त्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मति देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित गौरकष्टोद्धारण स्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव
भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं। त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं। त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देव त्वं शरणोपहर्ता। कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। धर्मे प्रीतिं सन्मति देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं। भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत्। इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित गौरकष्टोद्धारस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव। भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं। त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं। त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देव त्वं शरणोपहर्ता। कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। धर्मे प्रीतिं सन्मति देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं। भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत्। इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित गौरकष्टोद्धारस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव। भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं। त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं। त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देव त्वं शरणोपहर्ता। कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते
कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मति देव भक्तिं सत्संगाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते श्लोक पंचकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित गौरकष्टोद्धारण स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिं सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देव त्वं शरणोकहर्ता कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मति देव भक्तिं सत्संगाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते श्लोक पंचकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित गौरकष्टोद्धारण स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिं सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देव त्वं शरणोकहर्ता कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मति देव भक्तिं सत्संगाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते श्लोक पंचकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित गौरकष्टोद्धारण स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिं सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मा नमस्ते त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं
त्राता योगक्षेमकृत्सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं न प्रभविष्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देव त्वं शरणोकहर्ता कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मति देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित घोरकष्टोद्धारस्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत्सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं न प्रभविष्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देव त्वं शरणोकहर्ता कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मति देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित घोरकष्टोद्धारस्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत्सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं न प्रभविष्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देव त्वं शरणोकहर्ता कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मति देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं
भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित घोरकष्टोद्धारण स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव। भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं। त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं। त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देव त्वं शरणोकहर्ता। कुर्वा त्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। धर्मे प्रीतिं सन्मति देव भक्तिं सत्संगाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं। भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित घोरकष्टोद्धारण स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव। भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं। त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं। त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देव त्वं शरणोकहर्ता। कुर्वा त्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। धर्मे प्रीतिं सन्मति देव भक्तिं सत्संगाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं। भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित घोरकष्टोद्धारण स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव। भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं। त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते।
पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देवत्वं शरणोपहर्ता कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मति देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित गौरकष्टोद्धारण स्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिं सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते त्वं न माता त्वं पितादिपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देवत्वं शरणोपहर्ता कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मति देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित गौरकष्टोद्धारण स्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिं सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते त्वं न माता त्वं पितादिपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देवत्वं शरणोपहर्ता कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मति देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मानमस्ते श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत्
इति श्रीमद्वासुदेवानंद सरस्वती विरचित गौरकष्टोद्धार स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव। भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं। त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं। त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देव त्वं शरणोकहर्ता। कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। धर्मे प्रीतिं सन्मति देव भक्तिं सत्संगाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं। भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत्। इति श्रीमद्वासुदेवानंद सरस्वती विरचित गौरकष्टोद्धार स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव। भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। त्वं न माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं। त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुत्वदन्यं। त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। नान्यश्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देव त्वं शरणोकहर्ता। कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। धर्मे प्रीतिं सन्मति देव भक्तिं सत्संगाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं। भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। श्लोक पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत्। इति श्रीमद्वासुदेवानंद सरस्वती विरचित गौरकष्टोद्धार स्तोत्रं सम्पूर्णम्।